वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं सो पॉलिटिक्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिशियन सियासतदान नहीं करते, बल्कि पॉलिटिक्स जो है वो आपको रिश्तेदारों में भी नज़र आती है, फैमिलीज़ में भी नज़र आती है, दोस्तों के ग्रुप्स में भी नज़र आती है। और यस, जहाँ पर आप काम कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम आप वहाँ पर भी किसी ना किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे होते हैं। अच्छा, मैं हमेशा से लिंक करती हूँ जहाँ पर पॉलिटिक्स होती है वहाँ पर मुनाफकत भी होती है, वहाँ पर लेग पुलिंग भी होती है। और पॉलिटिक्स शायद मेरे ख्याल में, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, की इसलिए जा रही होती है कि किसी को नीचा दिखाया जा सके, अपनी पोजीशन इसको बरकरार रखा जा सके, अपनी कोई प्रमोशन वगैरह करवाई जा सके। सो ये तमाम चीज़ें कोई भी इंसान व्हाट आई फील हासिल करने के लिए पॉलिटिक्स कर रहा होता है। सो आज हम इसी पर बात करेंगे कि अगर आप लोग पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, दफ्तरी सियासत का शिकार हो रहे हैं, सो ये दफ्तर के अपने माहौल के लिए कितना ख़राब साबित हो सकता है, प्लस ये किसी भी इंसान की मेंटल वेलबींग के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। और इस सब के साथ साथ अगर आप इन हालात का शिकार हो रहे हैं तो यस, आप इनसे डील कैसे कर सकते हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उस वक्त कॉर्पोरेट ट्रेनर, सेल्स एंड कस्टमर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग एक्सपर्ट राव अब्दुल गफ़ार इस वक्त शो में मौजूद हैं। गफ़ार साहब बहुत शुक्रिया। गफ़ार साहब, सबसे पहले ये बता दें कि पॉलिटिक्स करते क्यों हैं लोग और कौन लोग कर रहे होते हैं पॉलिटिक्स। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी इन योर शो टुडे रोमा। जी, पॉलिटिक्स को ऑफिस पॉलिटिक्स को समझने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि लोग कैसे करते हैं और किन तरीक़ों से करते हैं। तो पॉलिटिक्स की बहुत सारी शक्लें होती हैं, बहुत सारे तरीक़ों से की जाती है। तो उसमें सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि जब लोग फेवरेटिज़म करते हैं, जब लोग क्रेडिट स्टील करते हैं लोगों का, मैंने काम किया है तो उसका क्रेडिट किसी और को मिल रहा है। इसके अलावा जब लोग इन्फॉर्मेशन को होर्ड करना शुरू कर देते हैं, होर्डिंग इन्फॉर्मेशन अपना कंट्रोल रखने के लिए, जैसे कि आपने शुरू में कहा, लोग पावर अपने पास रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। और जब लोग ये तब लोग कर रहे होते हैं जब उनको जब दूसरों को सबोटाज करना हो, नीचा दिखाना हो, ब्लेम शिफ्टिंग कर रहे होते हैं। तो इन तरीक़ों से ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स हो रही होती है। इसके अलावा बैक स्टैकिंग हो रही होती है, जिसके अंदर हम लोगों की रेपुटेशन को भी डैमेज कर रहे होते हैं। नेपोटिज़म जो है एक बड़ी ज़बरदस्त टर्म है, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स को मोबिलाइज़ किया जाता है, और ये इस तरह भी ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है। तो ये वो तरीके हैं जो लोग यूज़ करते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स करते हुए, और इसकी बहुत सारी किस्में हैं। ये पॉजिटिव भी होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स अगर कोई कर रहा है तो उसमें वो किस किस तरीके से किसी को लेट डाउन करने की कोशिश करेगा, किसी को हार्म करने की कोशिश करेगा, क्या क्या वेज इसमें होते हैं जब कहीं पे भी पॉलिटिक्स हो रही हो। जी जी, ऑफिस पॉलिटिक्स में जो होता है कि लोगों का, जैसा कि हमने कहा, क्रेडिट स्टीलिंग हो रही होती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लोग करते क्यों हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। लोग ये तब करते हैं जब वो इनसिक्योर होते हैं, जब उनकी इनसिक्योरिटी होती है, जब वो इनकम्पिटेंट होते हैं, जब अपना कम्पिटेंसी लेवल, अपना स्किल्स, एजुकेशन और नॉलेज को इम्प्रूव नहीं करते, बेहतर से बेहतरीन नहीं बनाते। तो क्या करते हैं, वो ये समझते हैं तरक्की का राज दूसरों की लेग पुलिंग है। तो फिर दूसरों की ब्लेम शिफ्टिंग हो रही होती है, उनके क्रेडिट लिए जा रहे होते हैं, और इन्फॉर्मेशन अपने पास, कंट्रोल अपने पास रखा जाता है। तो लोगों की चीज़ों को डिले किया जाता है। अगर दो डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और वो चीज़ों को डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे, तो जो लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में अच्छे होते हैं वो फिर उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं, उनकी चीज़ों को डिले भी कर देते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की, दूसरे लोगों की। मैंने अपने 18 ईयर्स के कैरियर में ये देखा, ये ऑफिस पॉलिटिक्स हर जगह होती है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी होती है। और एक रिसर्च के मुताबिक, सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक रिसर्च है जो कि स्टडी की फॉर्म में हुई 2021 में, उसके स्टैट्स के मुताबिक 63% एम्प्लॉइज़ दे बिलीव दैट ऑफिस पॉलिटिक्स इज़ अ प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये है, और लोग इन तरह से कर रहे होते हैं, जानबूझ के भी कर रहे होते हैं। ऑफिस के अंदर बुली जो होता है, एक दूसरे को कर रहे होते हैं, लोगों को बैक बाइटिंग करना, किसी के आगे जाके किसी की बुराई कर रहे हो ना, मुख्तलिफ इसके वेज हो सकते हैं। कोई जितना भी अच्छा काम कर रहे, तो एक लोगों का एक माइंड सेट होता है कि मैंने इसमें से कीड़े निकालने हैं और इसकी चीज़ को ख़राब करना है। अच्छा, करते कौन कौन लोग हैं? एक तो आपने कहा इनसिक्योर करते हैं। व्हाट डू यू थिंक, क्या जिन लोगों के पास पोजीशंस होती हैं, हाई अप्स जो होते हैं, मैनेजमेंट जो होती है, उसमें लोग आपको लगता है ज़्यादा कर रहे होते हैं? बिकॉज जितनी मेरे ख्याल में बड़ी आपकी पोस्ट होती है, जितनी बड़ी आपकी कुर्सी होती है, उसकी सस्टेनेबिलिटी भी उतनी मुश्किल होती है, उसको हासिल करने वाले भी उतने ही होते हैं। सो जब किसी ने अपनी कुर्सी बचानी है, अपनी
पोजीशन को बरकरार रखना है, सो वो ऐसी पॉलिटिक्स करेगा. व्हाट डू यू थिंक, ऐसे लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं. ऐसे होता ये कि इन लोगों की ऐसा तब होता है बड़ी पोजीशंस पे जहाँ पे जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर होता है, ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर ठीक नहीं होता, वो पॉलिटिक्स को प्रमोट करता है, ठीक है, या वहाँ पे लैक ऑफ लीडरशिप होती है. जहाँ पे लीडरशिप इन्वॉल्व नहीं होती वहाँ पे ऐसा होता है, पॉलिटिक्स होती है. और जैसा कि आपने कहा, जो लोग की पोजीशन पे होते हैं, ये 80% लोग ऐसे होते हैं, सारे ऐसे नहीं होते. 20% लोग पॉलिटिक्स, ऑफिस पॉलिटिक्स में नहीं शामिल होते. ये वो लोग हैं जो अपनी परफॉर्मेंस और स्किल को फोकस करते हैं, जो अपने गोल्स को टारगेट करते हैं और उनको अचीव करते हैं, डिलीवरेबल पे फोकस करते हैं. अच्छा, ये जो लोग की पोजीशंस पे होते हैं, 80% लोग जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, वो ऐसा तब करते हैं जो वो इनसिक्योरिटी फील करते हैं. वो ये समझते हैं कि अगर मैंने ये पॉलिटिक्स ना की तो होगा ये कि मेरी पोजीशन को रिप्लेस कर लिया जाएगा, टेक ओवर कर लिया जाएगा और मेरी पोजीशन ख़त्म हो जाएगी, मेरी जॉब चली जाएगी. बेसिकली इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो इनकम्पिटेंट होते हैं, वो अपनी स्किल को इम्प्रूव नहीं करते. जो लेटेस्ट चीज़ें आ रही होती हैं उनकी फील्ड में, जो हर जॉब की कम्पिटेंसी लेवल होता है, वो अपना कम्पिटेंसी लेवल को बेहतर से बेहतरीन नहीं बनाते, वक्त के साथ साथ इम्प्रूव नहीं करते. तो फिर इवेंचुअली क्या होता है, वो एक फियर जोन में चले जाते हैं और फिर वो पॉलिटिक्स करना शुरू कर देते हैं. और फिर नए आने वाले लोग जो एनर्जेटिक होते हैं, जो नई नई चीज़ों को अडॉप्ट कर रहते हैं, फिर जब वो कुछ बड़ा करते हैं तो फिर वो उनको हज़म नहीं होता, फिर उनको ये डर लगता है कि ये मुझसे आगे निकल जाएगा. लेकिन ऐसा होता नहीं है. होना ये चाहिए कि वो टीम वर्क और कोलैबोरेशन को प्रमोट करें, क्योंकि टीम वर्क से ही लोग तरक्की करते हैं. अच्छा देखिए, अगर किसी दफ्तर के एनवायरनमेंट में पॉलिटिक्स है, वहाँ पर लोग पॉलिटिक्स करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, हिपोक्रेसी बहुत ज़्यादा है, सो आपको क्या लगता है ये वहाँ पर काम करने वालों की प्रोडक्टिविटी को क्या मुतासर करता है? वहाँ के काम करने वालों की मेंटल वेलबींग किस हद तक मुतासर हो रही होती है? जी आप सही कह रही हैं. मैं एक स्टडी के आपसे शेयर करता हूँ स्टैट्स. 2022 में एक यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में स्टडी हुई जिसके मुताबिक ये एक बहुत बड़ी रीज़न थी जिसमें हाई टर्नओवर यानी एम्प्लॉय के छोड़ जाने की सबसे जो बड़ी वजह थी, वो उस स्टडी में पता चली. दैट वाज ऑफिस पॉलिटिक्स. ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से लोग स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं. बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं अपने और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं. तो ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग सफ़र करते हैं, एम्प्लॉई सफ़र करते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है, जो इनोवेशन एक अदारे ने करनी होती है वो नहीं होती. एक बड़ी फेमस कोटेशन है जो यहाँ पे बड़ी फिट इन होती है, वो ये है कि इन वीक कंपनीज पॉलिटिक्स विंस, इन स्ट्रॉन्ग कंपनी बेस्ट आइडिया डू. यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ पे अगर देखा जाए तो वहाँ पे कल्चर बड़ा ओपन, ट्रांसपेरेंट है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, मेरिट बेस होती है. कोई भी मिसकंडक्ट है उसको रिपोर्ट करने का बड़ा सेफ़ और अच्छा तरीका है रिपोर्ट करने का. एम्प्लॉय की ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाता है और ऐसी पॉलिटिक्स वहाँ पे बहुत कम हो जाती है. ये ख़त्म नहीं हो सकती, मिनिमाइज़ की जा सकती हैं. तो उन कंपनीज़ में जहाँ पे ये कल्चर बड़ा ज़बरदस्त होता है कंपनी का और लीडरशिप होती है वहाँ पे जो प्रमोट कर रही होती है उस कल्चर को, तो वहाँ पर ग्रेट आइडियाज़ लोगों के एक्सेप्ट होते हैं, उनको रिवॉर्ड, रिकग्निशन होता है और वो कंपनियाँ तरक्की. जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्होंने ये अपना कल्चर अच्छा करके और पॉलिटिक्स को मिनिमाइज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया और मार्केट शेयर बहुत बड़े बड़े लिए. बहुत बड़े ब्रांड आपके सामने, आप नाम भी सुनती होंगी. तो इससे यस, एम्प्लॉई की जो है मोटिवेशन, उसका मोरल, उसकी सारी चीज़ें मुतासर होती है, उसकी प्रोडक्टिविटी मुतासर होती है. बिल्कुल ठीक है. अच्छा, मैं यहाँ पर आपसे एक और चीज़ ये भी पूछना चाहूँगी कि अगर कोई भी इंसान पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सियासत की जाती है, डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी को भी हिंडर कर रही होती है. आपकी सोच जो है वो एट टाइम्स आप वहीं उसी पॉइंट पर स्टक रहते हैं. तो अगर आप किसी भी ऐसे एनवायरनमेंट में हैं, किस तरह से इन चीज़ों के साथ डील करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस तरह की सिचुएशन से डिटैच कर सकें और पर्सनल ना ले रहे हों हर चीज़ को? जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि हम इसको डील कैसे कर सकते हैं. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप कहती हैं राव साहब बताएं हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको मिनिमाइज़ कर सकते हैं. वी हैव टू लर्न द फैक्ट एंड वी हैव टू लिव विद, मतलब अपने आप को यूज टू करना है कि हम इस तरह के माहौल में सर्वाइवल के काबिल हो जाएं. यस बिल्कुल. तो इसको कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कुछ टिप्स हैं जिस पे अमल करके हम इन चीज़ों को अच्छी तरह नेविगेट कर सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं.
ایک تو یہ کہ آپ جب بھی کسی نئی آرگنائزیشن میں جائیں تو کسی گروپ کی یا کسی ڈپارٹمنٹ کی سائڈ نہ لیں، ون سائڈ نہ لیں. تو آپ ہمیشہ میرٹ اور نیوٹرل ایک ورڈ ہے جو کہ بڑا پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے، تو نیوٹرل رہیں اور ایز پاسبل اور پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں. اور اس کے علاوہ آرگنائزیشنس کو چاہیے کہ وہ ریوارڈ اینڈ ریکگنیشن کو میرٹ بیس رکھے، ٹرانسپیرنٹ رکھے. اور امپلائیز کو چاہیے کہ اپنی کمپٹنسی، اپنا اسکل، اپنا ایجوکیشن لیول کو امپروو کرے اوور دا پیریڈ آف 6 months a year. ٹارگیٹ بنائے، اسمارٹ گولز بنائے اور اس کو اچیو کرے. کیونکہ اگر آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ میں نے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا ہے تو پھر آپ کسی پولیٹکس گروپ کا شکار نہیں بنیں گے اور آپ بہتر سے بہتر کرتے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ گوسپس اور رومرز کو نہ تو سرکولیٹ کریں، نہ ایسی ڈسکشن کا حصہ بنیں. اور آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ کچھ، ہر آرگنائزیشن میں چھوٹے چھوٹے گروپس بنے ہوتے ہیں، آپ ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ ہر کسی کو اوائڈ کریں. تو اس طرح آپ کا کام چل نہیں سکتا. آپ ٹیم ورک میں کام نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کو سب کی رسپیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ آپ ایک پروفیشنلزم کا مظاہرہ کریں اور رومرز گوسپس میں انوالو نہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ ڈیو کریڈٹس جو ہیں، میں لیڈرس کے لیے یہ میسیج میرا ہے کہ جو لائن مینیجرز یا سینئر پوزیشنز پہ ہوتے ہیں وہ ڈیو کریڈٹ اپنی ٹیم کو دیں، لوگوں کو گروم کریں. اگر ٹیم گروم ہوگی، اچھا کام کرے گی تو لیڈر بھی پروموٹ ہوگا. جب لیڈر پروموٹ ہوگا تو نیچے بھی پروموشنز ہوگی. میں نے بہت ساری ایسی ایگزامپلس دیکھی ہیں اپنے 18 ایئرس کے کیریئر میں کہ جب لوگ ایک ٹیم میں کام کرتے ہیں ایز اے ون ٹیم، وہ بہت اچھی پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے. جب لیڈر کسی کی پوزیشن پہ جاتا ہے تو وہ پوری اپنی ٹیمز کو ان ڈپارٹمنٹس میں لے جاتا ہے. اگر وہ اپنی آرگنائزیشن چینج کر رہا ہے تو وہ دوسری آرگنائزیشن میں اپنی ٹیم بناتے ہیں نا لوگ، سب لوگ اکٹھا، اور اسی لیے بناتے ہیں تاکہ ہم پالیٹکس کا شکار نہ ہو. وہ اس چیز کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اینڈ دس از ویری کامن. اگر میں اپنے میڈیا کی بھی بات کروں تو یہاں پر اگر ایک ہیڈ کسی دوسرے ادارے میں سوئچ کرتا ہے، وہ پوری اپنی ٹیمز وہاں پر لے جاتا ہے، اسی لیے تاکہ اس کی پوزیشن اسٹرانگ رہے. یہ ایک اس کی سائڈ بھی ہے. جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ پالیٹکس آفس کی جو ہوتی ہے اس کی دو سائڈز ہیں، پازیٹیو بھی ہے اور نیگیٹو بھی ہے. نہیں، پازیٹیو تو مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں کوئی ہو سکتی ہے. میں بتاتا ہوں. پازیٹیو سائڈ اس کی یہ ہے کہ جو رسک میٹیگیشن ہے نا اس سے کم ہوتی ہے. وہ کیسے کہ آپ ایسی آفس پالیٹکس میں سے وہ چیزیں نکال سکتے ہیں جو پرابلم ایریاز ہیں، جو چیلنجنگ ہیں ایریاز ہیں فار امپلائیز، ان کو ایڈریس کریں، ان کو ختم کریں، ان کا سولوشن نکالیں. اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آفس پالیٹکس ہوتی کیا ہے، اس کی کور ریزن کیا ہے؟ یہ ایک بڑی وجہ جو ہوتی ہے نا آن دا ٹاپ آف دا لسٹ، دیٹ از کمپٹیشن. تو ہیلدی کمپٹیشن سے ہم اس کی پازیٹیو سائڈ. لیکن دیکھیں جب ہم ورڈ پالیٹکس یوز کر رہے ہوتے ہیں نا، سو آٹومیٹیکلی ہمارے دماغ میں جو امیجنیشن بن رہی ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے ہماری باڈی کے اندر جو کیمیکلز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ سارے نیگیٹو والی سائڈ کے ہوتے ہیں. آپ کے دماغ میں پالیٹکس ورڈ سے جو دماغ میں چیز آتی ہے دیٹ از آل نیگیٹو. سو جب ایک چیز، ایک ٹرم آپ کو نیگیٹو فیلنگ دے رہی ہے، سو آپ اس کے بارے میں پازیٹیو اس میں سے کچھ نہ کچھ کیسے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو پولیٹکس میں، آفس پولیٹکس میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، نیویگیٹ کر سکتے ہیں بڑا بہترین، وہ لوگ بہت جلدی ترقی کر لیتے ہیں اور ان کے بونسز، سیلریز بڑی اچھی ہوتی ہیں، لیکن ایک سرٹن لیول تک جا سکتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ کہ یہ جو آفس پولیٹکس ہیں اس کی ڈیفینیشن اگر دیکھیں تو اس میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں سائڈز ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ویسے یہ ہمارے معاشرے میں، آفس کلچرز کے اندر، کارپوریٹس میں زیادہ اس کی نیگیٹو سائڈ کو ہی دیکھا جاتا ہے، اور چونکہ اس کے جو افیکٹس ہیں وہ زیادہ برے ہیں نیگیٹو میں، تو اس لیے زیادہ لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس کی پازیٹیو سائڈس بھی ہیں، اس کو بھی جیسا کہ ہم نے ڈسکس کیا. رسک میٹیگیشن ہے، ہیلدی کمپٹیشن جب ہوتا ہے تو کمپٹیشن، جسٹ امیجن اگر کمپٹیشن نہ ہو، آپ کے میڈیا میں کمپٹیشن نہ ہو آپ کے ادھر، تو لوگ کام ہی نہیں کریں گے. What I feel is politics is something else. Politics is not a healthy competition. Healthy competition is something else جہاں پر آپ اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے، آپ نے جو کل کام کیا اس سے زیادہ بہتر کام کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ پالیٹکس کی بات کرتے ہیں، سو میرے خیال میں جو پالیٹکس کرتا ہے وہ نیگیٹو بندہ ہی ہوتا ہے، وہ انسیکیور ہوتا ہے. جو انسیکیور ہوگا، جو نیگیٹو بندہ ہوگا، جس کو دوسروں کی ٹانگ کھینچنی آتی ہوگی، وہ آپ کا اس سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ایسی چیزوں کو پرسنل لینا بھی نہیں چاہیے. جی بالکل نہیں لینا چاہیے. لیٹ می ایلیبوریٹ. کمپٹیشن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کمپٹیشن دیکھیں، آپ نے بڑا صحیح کیا، بتایا کہ کمپٹیشن میں لوگ، کمپٹیشن میں نیگیٹو سائڈ اگر دیکھیں تو وہ وہاں پہ ہوتی ہے جہاں پہ لوگ لیگ پولنگ کرتے ہیں. کمپٹیشن دو طرح کے ہوتے ہیں. ہیلدی کمپٹیشن کی بات کریں، میرا اور آپ کا کمپٹیشن ہے، اگر ہم ایک ہی ڈومین میں کام کر رہے ہیں تو ہم کمپٹیشن میرٹ پہ کریں گے، پرفارمنس پہ کریں گے، کام پہ کریں گے. میں اچھا کام کروں گا، میرٹ پہ کروں گا،
آپ سے اچھا ڈیلیور کروں گا یا آپ مجھ سے زیادہ اچھا ڈیلیور کریں گی تو آپ کو ریوارڈ جس نے اچھا ڈیلیور کیا میرٹ پہ اس کو ملنا چاہیے. دس از ہیلدی کمپٹیشن. صحیح. لیکن دوسری سائڈ پہ جب آپ یا میں دونوں میں سے کوئی جو ہے وہ پرفارمنس کو میچ نہیں کر سکتا, پرفارمنس پہ دوسرے شخص کو, دوسری پارٹیسپینٹ کو کمپیٹ نہیں کر سکتا, تو پھر وہ کیا کرتا ہے, نیگیٹو ٹیکسٹ یوز کرتا ہے جس کو نیگیٹو پولیٹکس کہتے ہیں. تو وہاں پہ چیزیں خراب ہوتی ہیں, وہ جو چیزیں پرسنل لے لیتے ہیں, وہ بلیم لیکن شفٹنگ اگر ہو آپ رہی ہوتی کہیں نہ ہے. کہیں اس پالیٹکس کا شکار ہیں سو آئی تھنک کہ آپ کا ظرف بڑا ہونا چاہیے, آپ کے ایموشنز اتنے اسٹرانگ ہونے چاہیے کہ آپ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پرسنل نہ لے رہے ہوں, بلکہ اگر کوئی سچویشن چل رہی ہے سائڈ بائی سائڈ آپ اپنے آپ کو جو ہے اس سے ڈیٹیچ کر لیں. اور جب ڈیٹیچمنٹ ہوتی ہے مینٹلی اینڈ فزیکلی اور آپ ان چیزوں سے دور رہتے ہیں, آپ آٹومیٹیکلی پیس میں رہتے ہیں. آپ کو اپنی ذات پر کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جو میری کیپیبلٹیز ہیں, جو میری صلاحیتیں ہیں, وہ مجھ سے کوئی چھین ہی نہیں سکتا, اور جو میں ہوں, اور انسان کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. سو جب آپ خود میں کانفیڈنٹ ہوتے ہیں نا, سو میرے خیال میں پھر آپ پر یہ پالیٹکس وغیرہ جو ہے وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوتی. سو ون شوڈ بی ویری کمفرٹیبل ان ہز اور ہر اون اسکن, اور اپنی کیپیبلٹیز کا آپ کو خود سے آئیڈیا ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ راؤ عبدالغفار صاحب ہمارے ساتھ شو میں موجود تھے. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے, آپ سے ملاقات کریں گے اس بریک کے بعد.